We'll continue with the lipoxygenase pathways, which is for the synthesis of licotins and lipoxins. We have already discussed the synthesis of eicosanoids by cyclooxygenase pathway. We have discussed that there are three pathways. One is P450, the other is cyclooxygenase, and the third one is the lipoxygenase, and we will continue with this pathway in this module. In addition to serving as a substrate for the cyclooxygenase pathway, arachidonic acid and other 20 carbon fatty acids also act as a substrate for the lipoxygenase pathway. हमने पहले देखा था कि हमने यही डिफाइन किया है कि 20 carbon fatty acids like arachidonic acid and other 20 carbon fatty acids, these are the precursor for the synthesis of the eicosanoids, and we have defined what are the eicosanoids, what are their, briefly we have defined what are their functions. And so this, for the lipoxygenase pathway, the 20 carbon fatty acids, arachidonic acid is again the precursor, and the other 20 carbon fatty acids are used for substrate for the production of these eicosanoids. In contrast to the products of cyclooxygenase pathway, which are cyclical, products of the lipoxygenase pathway are linear. हमने cyclooxygenase pathway में जो कुछ बना था, जो eicosanoids बने थे, हमने देखा था कि वो cyclical है. उसके अंदर एक रिंग हमने देखा था कि जो है ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक रिंग है जो 5 कार्बन भी हो सकता है, 6 कार्बन भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे हम lipoxygenase pathway में जो eicosanoids licotins बन रहे हैं या lipoxins बन रहे हैं, these are mainly linear, these are not cyclical, and we will see in detail in this module. Similar nomenclature rules are followed for the licotins and lipoxins. जिस तरह उसमें हमने जो है ना cyclooxygenase pathway में डिफाइन किया था कि जो licotins जो बनेंगे उसमें eicosanoids वो सीरीज 1, 2, 3 होंगी डिफरेंट, जिस तरह थ्रोम्बोक्सिन, ए प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, E2, E3, E4. तो यहाँ पे भी नॉमेनक्लेचर सिमिलर ही रहेगा, लेकिन इसमें हम सीरीज वहाँ में देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स को स्टार्ट किया था प्रोस्टाग्लैंडिन E, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, E2, E3, लेकिन यहाँ E1 और E2 या 1, 2 सीरीज जो है उसको हमने 1, 2, 3, 4 सीरीज कहा था. लेकिन इस केस में जो है ना वो 1, 2 सीरीज मिसिंग होगी, हम स्ट्रेट अवे 3 से जो है ना उसका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे. सो एक्सेप्ट देयर आर नो सीरीज ऑफ 1 and 2, 1 और 2 की सीरीज यहाँ मिसिंग है. जो इस लिपोक्सिनेस पाथवे से जो भी eicosanoids बनेंगे उनको हम 3, 4, 5 and 6 and so on कहेंगे. द सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम द 3. The eicosanoids synthesized in the lipoxygenase pathway from eicosa tetraionic acid have 3 double bonds. Similarly, from arachidonic acid, which is having 4 double bonds, and from eicosa pentanoic acid have 5 double bonds. तो जिस तरह का उसका प्रिकर्सर है उसी तरह का उतने ही तकरीबन डबल बॉन्ड जो है उससे जो eicosanoid बन रहा है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. The lipoxygenase enzymes catalyze the incorporation of an oxygen molecule onto a carbon atom of one of the several double bonds of arachidonic acid, forming hydroperoxy group of these positions. हमने arachidonic acid में डिफाइन किया था बहुत शुरू में जब हमने nomenclature उसका डिफाइन किया था कि ये poly unsaturated fatty acid है, omega 6 fatty acid है, इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड हैं डिफरेंट पोजीशंस पे. तो इन डिफरेंट पोजीशंस पे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ हम कहते हैं कि हाइड्रोपेरोक्सी, विच इज़ यहाँ लिखा हुआ है डबल OH ग्रुप या OOH ग्रुप या 2 ऑक्सीजन के साथ एक H ग्रुप जो है ये ऐड होता जाएगा. तो उस arachidonic एसिड से डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो eicosanoids बनते जाएंगे, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. We can see in this slide the eicosanoids पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि this is poly unsaturated fatty acid and having 4 double bond at position 5,
8, 11 and 14. اب یہاں پہ ایکسٹریم لیفٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 5 لیپوکسیجنیز جو ہے نا وہ انزائم یوز ہو رہا ہے اور وہ بنا رہا ہے 5 HPETE. اب یہ 5 HPETE کیا ہے؟ دس از 5 ہائیڈرو پیروکسی ایکوسا ٹیٹرا انوئک ایسڈ. 5 کیوں ہے کہ 5th پوزیشن پہ اس پہ ہم نے 2 آکسیجن اور 1 ہائیڈروجن لگا دیا یا 1 آکسیجن اور 1 ہائیڈروکسل گروپ لگا دیا. اسی طرح اگر 12 درمیان میں جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ 12 لیپوکسیجنیز انزائم ہے جو ایکٹ کرے گا اریکڈونک ایسڈ پہ اور 12 HPETE اور 12 ہائیڈرو پیروکسی ایکوسا ٹیٹرا انوئک ایسڈ بنا دے گا. جبکہ اریکڈونک ایسڈ میں 11 پوزیشن پہ ڈبل بانڈ ہے, یہاں 12 پوزیشن پہ جا کے جو OOH گروپ لگ گیا. اسی طرح ایکسٹریم رائٹ پہ آ جائیں تو 15 لیپوکسیجنیز از دی انزائم وچ پروڈیوس دی 15 HPETE. اب یہ جس وقت یہ سارا کچھ بن رہا ہے ڈفرینٹ 5 یہ جو ہے نا 5 جو ہے نا ہائیڈرو پیروکسی ایکوسا ٹیٹرا انوئک ایسڈ بن رہا ہے, اسی طرح 12 اور 15 ہائیڈرو پیروکسی ایکوسا ٹیٹرا انوئک ایسڈ بن رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہائیڈرو پیروکسی گروپ جس کو ہم نے 2 OOH گروپ کہا ہے یہ تو لگے گا اس پوزیشن پہ جیسا جیسا اس کا نام ہے, جس طرح 5 ہے 12 ہے 15 ہے. لیکن اگر وہاں پہ ڈبل بانڈ آ رہا ہے تو یا اس ڈبل بانڈ کو یہ آگے لے جائے گا یا اس ڈبل بانڈ کو یہ پیچھے موو کر دے گا. دی ڈبل بانڈز ایٹ وچ آکسیجن از ایڈڈ آر بٹوین C5 اینڈ C6, بٹوین C11 اینڈ کاربن 12 اینڈ بٹوین کاربن 14 اینڈ کاربن 15. تو یہ اس سے ڈفرینٹ ہو گئے جو کہ ہم نے دیکھے تھے اریکڈونک ایسڈ میں. اریکڈونک ایسڈ میں جو وہ ڈفرینٹ پوزیشنز پہ تھے, یہاں یہ ڈفرینٹ پوزیشنز پہ آ گئے اور ڈبل بانڈ جو ہیں اس کے آکسیجن کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں ڈیو ٹو ایڈیشن آف دس ہائیڈرو پیروکسی گروپ. وی ول in detail discuss in the next module.